কপালে ছুঁই ধুলো, তোমার নামেই খুলে যায় মন। জটায় জলে নীল আলোর রেখা, তুমি ছাড়া কে দেয় আশ্রয়। দুঃখ এলে তুমি ডেকে নাও, অন্ধকারে দাও যে পথ। বুকের ভিতর জাগে এখন তোমার জপের গরম স্বর। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, শিব শিব বলে উঠি, ভয় যেন ছেড়ে যায়। হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, তোমার নামের আগুনে মনটা শুধু নাচে। নাগের মতো বাঁকা পথেও তুমি থাকো চোখের সামনে। রুদ্র রূপে দাও সাহস, করুণায় ভেজা দুঝা। ধূপের গন্ধে ভরে উঠি, মাথা নুয়ে বলি আজ তুমি আমার কষ্ট জানো, তুমি আমার জয়া সুবাস। देखिए, ये भेलूपुर में जो जलकल परिसर है उसमें 20 एकड़ की भूमि पर एक भव्य अर्बन पार्क विकसित कराए जाने की नगर निगम की योजना है, जो 100 करोड़ से अधिक की लागत से उसका निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 130 फीट ऊंचा शिवलिंग भी एक स्थापित किया जाने प्रस्तावित है, जो कि काशी महादेव की नगरी है। इसलिए महादेव के लिए काशी नगर निगम की ओर से ये पूरा भव्य एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिससे काशी की शिव नगरी होने की आइडेंटिटी को और मजबूत किया जाए। और कई तरीके के और भी इसके अंदर ऐसे इवेंट्स होंगे, इसके अंदर ऐसे सुविधाएं होंगी जो एक किसी भी एक वर्ल्ड क्लास सिटी पार्क के अंदर होनी चाहिए।